Multiprepe y aquí estamos con el capítulo 7 de Banishers, Ghost of New Eden. Vamos a darle cañita, ¿vale? Que ya sabéis que lo dejamos parado mientras nos estuvimos jugando a Final Fantasy 7 Rebirth y ahora revolvemos a retomar. Vamos a darle caña. A ver qué tal va esta pareja. Vamos a darle caña, venga. Red. Continuemos. Vale, había que buscar al hijo del alcalde de esta nueva, bueno, alcalde. A ver, vamos a buscar casos, vale. Había que encontrar a Lamy, ¿vale? Que es el hijo de Firefax Haskell. Dice que está en un molino, el cual el molino ya lo había visitado yo anteriormente. Así que podemos llegar fácilmente. Lo único que hay que buscar es nuestra casa para dormir. ¿Dónde está mi casa para dormir? Siempre me rayo. Está por aquí. No sé quién. Está ahí abajo. Buenas, Andrés. Vale. Viaje rápido. Y viajamos rápido aquí. Aquí, coño. ¿Hoy día de relax o hoy día de terremoto? Andrés, ¿hoy qué te toca? ¿Hoy qué te toca? Looks derelict. Is he really inside? Buenas, Cereza, guapa, ¿qué tal estás? Aquí ya estuvimos, ¿vale? Que intenté subir hasta arriba de todo, pero no me dejaba por algún motivo, ¿vale? Pero supongo que era porque era misión. Entonces no te dejaba por eso. La mía, se nota que están en fallas. A mí me da la mascleta que están tirando aquí. No sé si la estaréis escuchando de fondo. Ahora ya no, ahora ya ha parado. No, coño. What hides here in the dark? Come out, come out. Aquí no me dejaba entrar, ¿vale? Aquí no me dejaba entrar, aquí yo entraba y me decía que estaba cerrada. Voy a poner un modo avión. Así que así ya no molestan. Primer símbolo. Dibujo de un símbolo de bruja. Ineficaz. Para ser emparejado tal vez con otro símbolo. Y duplicar el efecto. Segundo símbolo. Dibujo de un símbolo de demonólogo. Fracaso absoluto. Tercer símbolo. Dibujo de otro símbolo de demonólogo. Funciona, aunque débilmente. Cuarto símbolo. Dibujo del primero y tercer símbolo mezclados y rodeado por un círculo. ¿Intentarlo? No. ¿Cagarla?
Sí, y mucho. Joder. Una colección de estudios sobre el vacío. Pues está vacío, llénalo. No sé. ...5 de septiembre de 1690. No me equivocaba sobre el potencial oculto en esta región. El velo entre Arayú y nuestro mundo es particularmente fino, y por tanto propicio a las brechas. La loca ambición de la pareja Procter solo sirvió para gritar aún más esta fragilidad ya existente. Pobres aficionados, ahora están castigados para la eternidad. Sin embargo, gracias a sus esfuerzos, podrá adquirir grandes conocimientos sobre el Arayú y triunfar donde todos los demás han fracasado. He solicitado ayuda al hijo de Haskell, quien, a diferencia de su estúpido padre, tiene potencial y por lo tanto puede serme de gran utilidad. Juntos podremos lograr grandes cosas. This relay lad seems dangerous. His apprentice seems to be following him Pero al down the final el same francés path. no era tan buena persona. Buenas, Miguel. Un intento de traducción del ritual Lesher. Palingenesis al idioma común. Looks like Lammy was trying to translate some sort of ritual. Not any ritual. This is the lesser palingenesis. I guess no one warned Lammy that grimy reincarnation rituals were not without risk. El libro de las afirmaciones menores y mayores de Onomácrito. So, what are you hiding in here, evil spawn? Glancing at the original writing, Lammy's work was poor. No wonder the ritual he spawned for Caleb from those botched words of power went wrong. Este lo leí. Esto. Ahuyentador de fantasmas sin terminar. Menos mal. More ghost wards. Someone was being extra careful. 10 de junio de 1695. No puedo esperar más. Padre puede predicar y holgazanear con sus amigos gobernantes en el pueblo. Pero las palabras no salvarán a esta gente. Tenemos el poder y el deber de actuar, no de acobardarnos temiendo por nuestra reputación. Pero padre siempre ha temido la pérdida de reputación hasta el punto de abandonar su oficio, dejándome aprenderlo en secreto, por vergüenza. Si mi padre no actúa, lo haré yo. He doesn't Lammy speak well of his Haskell. dad. Did he seek power? Was he hoping to step out of his father's shadow? If he did, he went the wrong way about it. We need to get to the top floor. Bet we'll find something. Que va, que va, que va. Lo dejé aparcado por el final. Quería haber hecho doble directo, ¿vale? Quería haber hecho doble directo por la mañana y por la tarde. Pero al final decidí que no. Que hay cosas más importantes que hacer doble directo. A ver, y por aquí, ¿qué hago? Bajo, ¿no? Vale. Buenas, homie. ¿Qué tal estás?
You need to see this. Sí. Claro, espérate, ahora voy. Gumio primero. Gumio primero. Lee toda aquella red. No crank. Great. Como que no hay manivela. Yo ahí veo manivela. Yo no sé tú, pero yo ahí veo manivela. No me acordaba que había que leer tanto. Los domingos vendrá el taxi. Que la ponga bien. Los domingos vendrá el taxi. Hombre. Ahora nos tiraremos entre semana con este juego y luego el domingo un poquito de taxi. Que por lo que estoy viendo, ¿vale? Que por lo que estoy viendo, ha tenido más afluencia los 2 días de taxi, ¿vale? Que todo Final Fantasy entero. Todo, 2 directos de taxi ha tenido más influencia de gente que Final Fantasy 7 Rebirth entero. Y eso te hace pensar, ¿no? Te hace pensar, que dices, joder, me juego los juegos para mí y traigo juegos chorras de simulador de vendedor de supermercado y de taxistas. Que al final lo que te hace pensar, ¿no? Y dices, joder. No, GTA ni de coña. GTA no lo voy a subir. Prueba 17. El sujeto sintió inmediatamente mi presencia. Nota, las hierbas no tienen ningún efecto particular sobre sus sentidos. Fortnite Lego. Prueba 18. Ha fallado de nuevo. Parece que sus sentidos fueron engañados por un momento. Nota. ¿Podrías estar relacionado con el tejido orgánico que utilicé? Tendré que comprobarlo. Prueba 19. No concluyente. Aunque pueda engañarlo, si me acerco demasiado, se agita. Nota. Probar con la base de un ahuyentador de fantasmas para aumentar el efecto. Prueba 20. Insuficiente. Ingredientes incorrectos. Prueba 21. Sigue sin funcionar como esperaba. Prueba 22. Creo que tengo algo. Pronto estará terminado. Utiliza Viagra. Si lo engañas y al acercarte se agita, prueba la Viagra. Why did he feel like he needed so much protection? Seguro. Es que seguro. Falta ese cachito. It's just a lift. Why is this mechanism so complex? More magic muckery. He wished to disguise his presence, or perhaps to distract from it. Me obligan mis sobrinas. Os lo juro. Mira, ayer estuve viendo a Andariel, ¿vale? Estoy viendo a Andariel. Y tiene una cosa que me llama mucho la atención. Pero lo que pasa es que es cara
cara de cojones, ¿vale? Es cara de cojones. Y es un teleprompter, ¿vale? Es un teleprompter. Se pone justamente detrás de la cámara, ¿vale? Y entonces cuando tú miras a la cámara, ves el chat en la cámara. Pero cuesta un puto ojo de la cara. Bueno, y parte del resto de tu puta familia, ¿sabes? That book again. The Agrippa. That's not good. Not good at all. What level of not good are we talking about exactly? This book promises eternal life, but the promise is a trap. Let's hope it hasn't been used. Claro, es que, a ver, ella lo dijo. Dice, si yo tuviera que haberme comprado esto, dice, no me lo compro. Ella lo dijo, si me lo hubiera tenido que si yo me lo tuviera que comprar, no me lo compro, pero ni de coña. Son 400 pavos. Pero claro, su patrocinador es el gato, claro está. Llega el día, pronto nuestro fervor será recompensado con el gran regalo. Reunida la compañía, preparamos el ritual. Ethel y Antón discuten mucho aparte. No me importa, la vida eterna llama. Porque no te llame tanto, ¿eh? A ver si me voy a tener que liar aquí a hachazos. The crank. Good. Te compras 5. Seguro. The lift should work now. A ver, he subido por aquí. All this is more serious than we thought. I'm apprehensive. Not just because we're going underground. We'll be careful. We don't know what Lammy was up to, and the signs are not encouraging. A ver qué tiene este metido aquí abajo. A ver, podemos ir. You know, I could get to like it underground. The darkness, the gloom, the cool air. Really? No, not really. Not at all. Estoy escuchando como pero no sé si es. Si es Antea. O es el sonido del viento. Ivy blocks the path. Y el de mi culo en movimiento. Hell's balls. Another sorrow used as a guardian.
Hombre, claro. Las cajas son gumio. Y espérate al día 28. Y espérate al día 28. Que ahí sí que se van a romper. Cajas, jarrones, se va a romper todo. El 28, el Diablo 4 en Game Pass. Diablo 4 en Game Pass. Cuidado. Vale, esto como... Coño. Bueno, que no estoy viendo nada. Just getting stronger. Look out! Coño, que ya... Ya, coño, joder. Vete del medio. Coño, con el cabrón que no me deja curarme. ¿Dónde queda el otro? ¿Dónde está la otra? Me queda... ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Me queda una. A ver. ¿Dónde está la que falta? Me falta una y no sé dónde cojones está. Joder, que la zona tampoco es tan grande. Coño, que ya lo sé, pero que estoy buscando la mierda. Ah, ya lo he visto. Está ahí arriba. Puta. Coño, que ya lo sé, pero...
over, I might retire. You'd miss it. You know you would. Here, I found Punto para something. Off we go then. Esto ya lo había visto yo desde que iba por ahí danzando. Total, para que me den 4 cosillas. A ver. Dead animals, again. Different symbols and magic. Seems they were used as bait. Is this how we got through the Sorrow's vigilance? Y querrás que entre. Antea, y querrás que entre, ¿no? So, here we are. I suppose now we step into the void. Suppose we do. Sí. Es el de viaje por el vacío, ¿no? Dark rituals, void breach, general weirdness. Lemmy can't be far. Red, I can't manifest anymore. No puedes manifestarte porque tendrá que haber algo para fantasmas. The wards worked well enough. You didn't need to kill so many bots. Demonologists use necromancy. Maybe he thought he'd bring them back when he was done. Wards. It's awfully calm. Why is it awfully calm? I'm at your side again. Ah, vamos abajo. Esto me lo llevo. No es lo que es. Destroy those ghost wards, if you want me back. Aún hay otro. ¿Ahí arriba? No. Sé que hay otro. Desde aquí lo puedo ver. Spectres. They haven't noticed us. Stay low. Pero yo quiero eso. No me deja pegarles. Y de repente todos son nivel 10.
Take care. The place is warded. I'm at your side again. Careful now. An Ariadne's thread leading through the void. Very useful indeed. Very useful right until it falls apart. Then you're stuffed like force meat in a turkey. Esto no me deja cogerlo. Vamos a subir por arriba. Tendría muchos en mi cabeza, pero creo que me decantaría por dos. Y muchas veces me lo habéis escuchado hablar, ¿vale? Me habéis escuchado mucho hablar de qué dos juegos me gustarían que hiciesen, porque no están hechos, ¿vale? Y bueno, y hace 13 días he estado hablando de ellos. Uno sería Final Fantasy IX Remake y el otro sería Final Fantasy VI Remake. Esos serían los dos. ¿Que no se van a cumplir ninguno de los dos? Exactamente, no se va a cumplir ninguno de los dos. Creepy hideout. The governor's spawn likes a bit of drama. Las apariciones fantasmales pueden controlarse o al menos guiarse con una serie de rituales conocidos. Estos deben realizarse con sumo cuidado para no ceder el control, lo cual puede tener efectos potencialmente catastróficos. Una ecuación ilegible. Si las palabras de poder difieren de 0,1 en intensidad y no se utilizan cuidadosamente las protecciones apropiadas, el fantasma aparecerá, pero no se doblegará a la voluntad del demonólogo. Esto debe evitarse, a riesgo de heridas generalizadas, muerte o algo peor. This is some dark, sideways magic. It's forbidden. I've read it. Sometimes I worry about you. Y bueno, yo quería coger esto. This one's different. Looks like it died diseased. Ugh. What is this thing? Banisher rule number 4. If it oozes, don't touch it. Another botched experiment? Si retumba, no lo It may toques. be native to the void. Un mapa dibujado a mano de los arados con las iniciales de ER. Era no sé qué roulette, ¿no? Era Ernest Roulette. Se ha rodeado con un círculo de dos lugares, el molino abandonado y el cementerio de Godsacre. En los dos estuvimos. El velo entre el Arayú y lo encarnado parece particularmente fino en estas dos zonas. ¿Una brecha? Una brecha es lo que te voy a dejar yo como te pille. So, you can see me. Aren't you full of surprises, young Master Haskell? You may talk. A Banisher ghost. Amazing. How on God's earth did you find me? Never mind that. Thank the Lord you did.
Sí, Thought I sí, was sí. going to grow old in here. ¿Hundiéndote en el vacío? As hiding places go, the void is quite the choice. Yes, an amazing place. Or plane? World? The Araloo is not easily described, but it makes a fascinating study. Tell me, how did you get past the Guardian beneath the mill? Did you use a decoy? We fought it. Don't change the subject. You fought it? Of course you did. A good thing too. I was starting to think it was wise to meet tricks. Oh, but I have so many questions. This isn't a social call, kid. And we're the ones with the questions. Oh. Oh. Of course. We must talk of Caleb Watson. Why in the hell would you give him a resurrection ritual? Ruth's death hit poor Caleb hard. He was alone, and so I would often stop by his workshop. We talked. He took a keen interest in my studies and was a good listener. When he learned that she could possibly return, he had one question. How? You saw his grief as an opportunity to test the effects of the lesser palingenesis. Oh. You know the ritual too? Amazing, isn't it? I've studied it. The actual ritual, not the mangled version you gave Caleb. Yes, and I'm sorry. I found it in a copy of De Occulti Philosophia by Cornelius Agrippa von Nettesheim. A remarkable book. I've met my fair share of illustrious occultists, and none owned an authentic Agrippa. Much is lost in translation or altered in the printing. I doubt your copy is an exception. Of course. The power is in the words, and mine were wrong, so the power went awry. How very fascinating. Debes enmendar tus actos. You mistake foolishness for audacity. You must mend your ways. Surely the acquisition of knowledge cannot be a sin. Do you remember Deborah? Miss Comenius. Yes, of course, I remember. Your father tasked us with an No, investigation. God of War, One way or the other we must God of War return deben the dejarlo mystery descansar. solved. Ah. I think I understand. Creo que ahora what se you're saying. merece. I might be in a tiny little bit of Atreus se merece el danger. juego. Atreus debe ser el nuevo God of War. Igual que igual que el próximo Resident Evil, la protagonista debería ser la que acompaña a Leon en Resident Evil 4. Ellos deben ser los protagonistas en los próximos nuevos videojuegos. Ya verías dónde van las ventas. From the looks of this place, you're knee-deep in research. What are you doing here exactly? Searching for the origin of the Harrow's plague, of course. And I have a theory on the subject. Of course you do. Go on then. Now, at first, I believed the water poisoned, but my father sealed the well, and yet folk remained sick. They looked for witchcraft, a foolish, uneducated suspicion, yes, but with some truth concealed behind it. You see, the Araloo taints New Eden. Its influence leaches into the Harrows. The evidence is everywhere. Y ahora la vieja del visillo. Yo creo que hay sagas que ya deben de dejarse. Porque ya no hay más. Ya no sabes más por dónde tirar. Porque si ahora, a ver, estaría muy bien, ¿no? Llevas a Kratos a los egipcios, sí, muy bien. Pero es que sería más de lo mismo, ¿sabes?
que sería más de lo mismo, no... Igual como Resident Evil. Resident Evil sí, es más de lo mismo siempre. Entonces creo que ya deben dejar de descansar esas sagas. Igual que Assassin's Creed, lo siento. Pero Assassin's Creed merece ya un descanso. Ya. Dejar descansar esas sagas. Que ya las habéis explotado tanto que ya a veces ya cansa. By the Arrowloo, do you mean the void? Neither name does it justice. This place is beyond words. The Arrowloo, Mr. McCraith, is made of the very fabric of our primordial myths. Isn't it amazing? Algunos no lo sabrá la referencia, ¿vale? Pero el llamado socarraet, ¿vale? El socarraet de la paella, ¿vale? Pues eso, ¿vale? El socarraet ya ha pasado de socarraet poder comible, ¿vale? Al socarraet que ya, déjalo ya, déjalo ya, déjalo ya. Sí, basado en... How can you be sure the void No sé, has tainted joder, the con lo ritual? bien... A ver, yo lo digo, con lo bien que lo han hecho. Con Assassin's Creed. Con Prince of Persia. Y que haya vendido tan poco. Joder. Prince of Persia, todo el mundo que lo ha jugado le ha parecido la polla. ¿Vale? Prince of Persia, el nuevo Prince of Persia, Metroidvania. Todo el juego, toda persona que lo ha jugado le ha parecido la polla. Pero ha tenido unas ventas tan malas. ¿Y todo por qué? Por el nombre que ha hecho la compañía. Ubisoft. Seguramente ha sido por eso. In New Eden, the threshold between our plane and this is thin. Even I, a novice, may reach the frontier and then go beyond. I also believe it happened before. Some years ago, New Eden was hit by another epidemic. Was it the same illness? I believe that first epidemic was caused by the porosity of the frontier between New Eden and the Arrowloo. Although, where theirs was an affliction of burning flesh, ours is a corruption of mind and spirit. And I believe I have found its source. There is a substance, a strange ooze. You may have noticed it. This, I believe, is the true source of the Harrow's poison. It carries a particular Y os voy a state, decir otra cosa. on the scent of which I ¿Vale? Os voy a decir otra experienced cosa. Alone in the Dark y Rise of the Ronin se van a pegar una hostia en ventas. Se van a pegar una hostia en ventas. ¿Sabéis por qué? Porque deciden salir a la par que Dragon's Dogma 2. Esos dos videojuegos se van a pegar una hostia en ventas. Pero increíbles. Vamos, Sony no la va a ver ni venir. La hostia que se va a pegar Rise of the Ronin. Y eso que el juego va a estar guapo. Pero es que se va a pegar una hostia en ventas. Pero tremendísima. Y Alone in the Dark otro. Eso sí, yo me voy a comprar Alone in the Dark. first confusion, then a loss of control over my limbs. What do you expect to find at the source of the ooze? To find a cure.
The ooze seeps into our world, sickening us. I may be able to stop it. Unfortunately, I cannot reach the source. The Araloo is a formidable place. Tricky. A maze constantly evolving, changing, reshaping itself. The isthmus, for example. I found an oozing crack in the ground. The terrain then remade itself, and I can get to it no longer. Perhaps we might be able to find a way through and take a look at that source. Would you? That would be splendid. Would you mind taking notes? You see ghosts. You stroll the void as if it were your garden. You possess and share forbidden rituals. Who are you really? Yo me hubiera gustado And I'm a que hubieran man of sacado many la demo sciences. de Rise of the I am in Ronin. fact a true pursuer. That raises more questions than it answers. What are the pillars of the universe? Which principles me hubiera underpin gustado the mucho. existence? As Pero no. occultists, do we change No- the no world quieren or sacar demos. scratch upon its surface? Each discipline Yo, I como siempre he embrace dicho, peels back a new layer of reality. Dragon's Dogma I'm yet at the beginning. a mí no me and llama. see where I already stand. Amazing, no? Es que no me llama nada. Que jugué al primero y lo quité porque es que me aburría. You did not find the void bridge beneath the mill by accident. You had help. Who taught you? I did my research. Suddenly, you're a man of few words. I'd rather not involve those not present. Discretion, you understand. Tu vida está en juego. We find you up to your neck in the blackest magic, speechifying about your transcendent journey. Your life is on the line, Lammy. We must counter the devil with knowledge of his tricks. That, my father always said, is the purest of God's work. Aye. I can imagine your father saying that. When I was 10, he gave me my initiation. Demonology, sir, as he would say. He saw me as his heir. Then, of a sudden, the books were forbidden. So I stole them. The very same books he'd forced upon me as a boy. I understand them where he does not. I did no wrong. Apart from a little theft. Por eso me gustaría una demo. Coño, una demo. Yo no quiero ver a 4 tíos jugando al juego, no. Me sacas una demo y yo lo pruebo. ¿Que me gusta? Pues en un futuro lo jugaré. ¿Por qué? Porque luego pasa el efecto biomutant, ¿vale? Había peña diciendo, el biomutant es la polla, el biomutant es la hostia, el biomutant es no sé qué, todos jugando, el biomutant es no sé cuánto, luego te pones a jugar y dices, y es una puta mierda de juego. Es el juego más repetitivo que he visto en mi puta vida. Os lo digo, Biomutant es el juego más repetitivo que he visto en mi puta vida. You've studied demonology. Did you do it alone? When my father forbade me to continue, I confess I disobeyed him in secret. Those big books were very boring until they were forbidden. Suddenly I could not get enough of their secret knowledge. Funny, eh? More recently, a good friend of my father showed me that... Miguel, me hice el primer mundo. En cuanto entré al segundo mundo y vi que era lo mismo, hice desinstalar. I had only been scratching at the surface. Me hice el primer mundo tocho. Cuando entré en el segundo y vi que era lo mismo, dije, a tomar por culo.
Who was your father's friend? An itinerant Frenchman who often visited New Eden in recent years. He called himself a true pursuer. As a thinker, he was prolific and profound. My father was so proud to be included in his discourse. For him, knowledge is the ladder to greatness, and greatness is the prize. Por eso, muchas veces cuando la gente a lo mejor me pregunta o tal, oye, ¿me recomiendas esto? Yo no te lo voy a recomendar. Tú míralo, ¿te gusta? Bien. ¿Que no te gusta? Pues no te lo compres. Pero yo no te lo voy a recomendar. Porque si no, pasa el efecto Biomutant. Yo le echo la culpa a esa persona que decía que Biomutant estaba bien. Que era un juego guapo. Estaba guapo el juego. Let's go take a closer look at that ooze then. And with that sorrow gone, I can leave. Do be careful. My home is your home. If you need anything, help yourself. The Owling is not your home, Lammy. But thank you. Pardon my morbid enthusiasm, Mistress Duarte, but could I ask you a few questions? What do you wish to know? Do you still need to eat? Do you feel hunger? Sorry, it's just you're the first ghost I've met, in person, as it were. I don't eat. Not in the way you do. I feel hunger. Again, not in the way you do. Fascinating. And can you touch things, smell them? Are colours the same as you remember them? My senses are different. Sí, Alone in the Dark, pero 100%. I can see, sometimes touch. I cannot smell. Red tells me this is a blessing. How do you manifest in this plane? Tengo medio juego pagado ya. Here by choice. It feels as if I were clinging to a rope, high above the abyss. Even if I wished to let go, I could not bring myself to do it. Y lo más probable es que subamos las dos historias. What about your Banisher skills? Para ver qué hay de diferente. The accoutrements of your craft still work. As a ghost, do they not harm you? Que me han dicho que dicen que es un juego cortito, que son un juego de 5 o 6 horas. Can you talk to any ghost you wish? Pero yo creo que en No. 2-3 directos no lo podemos acabar. And yet here I am, talking to you. Cada historia, creo que está. How marvelous. The dead are rarely as articulate, nor are they accommodating. In fact, they're often quite Sí. rude. Es como Resident Evil 4. Como Resident Evil... Well, we've merely joder, scratched at the como Resident Evil 2. surface of the great mysteries. I mean, look around us. We stand here beyond the Bueno, ultimate que den por frontier. culo. Sorry. I mean to say, yes. Antea, we should get going. So, the pious governor's unassuming son is our evil Harrow's witch. The more powerful the loose cannon, the more dangerous it is. I don't know that I buy Lammy's hair of the dog theory, but I feel strange, and I suspect the ooze. Only one way to find out. Esto me va a hacer daño, ¿no? Yes, I can take it. Vale, God, vale, y ya pasa. I need a wee bit of help here. Well, that was not pleasant. Not pleasant at all. Wards, you're on your own.
Beware. Wards. Vale, pero ¿dónde? No lo veo. Dice que hay ahuyentadores, ¿vale? Pero no veo el ahuyentador. ¿Dónde habrá guardado este el ambientador? O guarro este. I can't help you. Ya lo sé, si es que estoy buscando el ahuyentador y no lo veo. Que lo ha escondido, vamos. Ahí está. I'm with you once more. Think you could take on a ghost? Ya. Al coche. Throwing a tantrum, are we? Piedra. He venido por ahí, ¿no? It oozes through the breach, suppurates like a festering wound. How delightful. Let's see what lies on the other side. Viaje por el vacío. Where are we now? Underground, looks like. Wonderful. Pero bueno, supongo que Alone in the Dark. Affects the incarnate. Alone in the Dark no vendrá de salida, ¿vale? Porque estaremos con este. Entonces, con todo acabemos. Entonces, Too. lo subiremos. Pero de salida no va a venir. Sale la semana que viene y no creo que en 2 o 3 días nos hayamos Who pasado goes este there? juego. Is that a ghost? Sí, sale el día 20. But I don't think Sale we'll el learn. 20. El 20 sale el Alone in the Dark. Y el 22 sale el Rise of the Ronin y el Dragon Dogma.
What might you be then? What was innocence? Oh, shite. Did you just say shite? You? Pues me voy a quedar con las ganas de pegarle un tiro. Imaginarium. ¿Y qué tal está? Porque he visto malas críticas de la peli. Seguramente estará guay. ¿No? Is that a house from the Harrows? You may be below the well. No wonder they all got sick. Pero el teorema de los tres cuerpos es peli o serie. Porque tiene más pinta de serie que película. No sé, con toda... Ay, yo digo, coger, yo con todas las cosas que salen, yo... Dios, yo si me lo haces en una película, yo me destrozas. Me destrozas todo. Nosotros estamos a 4 capítulos de acabar la 4ª temporada de Fargo. Que me está pareciendo buenísima la 4ª temporada. La tercera me pareció la más floja. Pues a mí la 4ª me está gustando bastante, ¿eh? La 4ª temporada de Fargo. Joder. Amity Gibbs, Ciudad de Providence, Antipas y Clemency Gibbs, Los Arados, New Eden. Queridos padres, Rubén y yo estamos instalados aquí en Providence. Nuestra casa es pintoresca y encantadora. Creo que os gustará. Aunque quizá discutáis los colores de las cortinas. Asistimos a la iglesia con rigor. El sermón del domingo pasado fue particularmente hermoso y estoy segura de que lo habríais disfrutado. Todavía hay hombres piadosos en Nueva Inglaterra. En vuestra última carta mencionabais que la granja ha tenido algunos problemas. Si Dios os pone a prueba, estoy segura de que pasaréis su examen. Sin embargo, si lo necesitáis, Rubén estará encantado de haceros un préstamo. También podemos considerar una visita si aceptáis ciertas estipulaciones sobre vuestro comportamiento y forma de hablar, en particular con Rubén, que no se merece ni adulaciones ni comentarios sarcásticos. Vuestra hija Amity. This house belonged to a certain Antipas and Clemency Gibbs. Esto me lo quedo. I feel a draft. From the invisible. Hay algo por aquí invisible. No sé dónde está. Ahí. De momento no voy a ir por ahí. Y la mujer, asombrada, confesó que estas cosas eran ciertas y que ella y otras personas nombradas en este discurso pretenatural habían tenido familiaridad con el diablo. Al ser preguntada si había hecho un pacto expreso con él, respondió que no, solo que había prometido ir con él cuando lo llamara, lo cual había hecho varias veces. Bueno, Penny Deathful no estaba mal.
Me quedé en la tercera temporada. Pero la primera temporada muy, muy buena. It's about to shoot. Vale. I think I heard the sound of a gun cocking. You shouldn't stay in there. Vaya tiro. In change tack. Date quieto, tira para allá. Era. You're done. Pues lo mismo. Pues lo mismo me pasó con Aníbal. Una temporada 1 y 2 buenísimas. Y llega la tercera, tío. Y me pareció una bazofia de temporada. Bueno, no a mí solo, ¿sabes? No solo a mí. Nos pareció It's me, you're. I felt it too. un mojón. Picking up something spectral nearby. Joder. Hay reparación de velas, carne. Bueno, estos son como los gastos, ¿no? Lo de contabilidad. The No me Gibbs' interesa. land was barren. They were struggling for money. Pero se nota un montón. Que se nota, pero se nota un montón. Que con la primera que son todo casos, todo guapos, que toca investigar, que tal. Y de repente la tercera fue como un vale, vamos a hacer la película, pero en serie. Y ya está. Y es como yo, si lo guapo que estaba era que cada capítulo era un puto caso en el que tenían que ir investigando y tal. Y luego la tercera es como me cago en la uno y en la 2 y punto. Y creo que la tercera, no lo quiero decir, pero la tercera fue de Netflix.
Look up. The ooze. Netflix o te hace oozed from the very o stone. te hace cosas muy buenas o te hace un mojón de tamaño inconveniente. A ver, nota para los GIFs. GIF, os agradezco vuestra nota. Dios mío, sabe que los tiempos son difíciles, que no pudierais hacer frente a nuestro último pedido de grano es comprensible. Nos encontramos en una posición similar, y tras la muerte de nuestra última pieza de ganado, debemos cancelar nuestro próximo pedido. Adjuntamos el saldo de nuestra cuenta que consideramos cerrada, al menos hasta que vuelvan tiempos mejores. Dios nos libre a todos de esta maldición. Richard Melones. And of all of them, just this one house fell down. Maybe it was personal. Was the Gibbs' house targeted by the ooze? Obviously. Look around you. Mira. Mira si está mal hecha, Joma. Que no me acuerdo. Que no me acuerdo de la tercera temporada. Me dices cosas de la tercera temporada de Aníbal y no me acuerdo. La tengo totalmente como borrada de mi mente. Mr. and Mrs. Gibbs, have you read my paper? I read it, aye. And then I washed my hands and prayed for grace. You claim to prove that there is no curse. Well, A witch would say that, wouldn't she? Wherever people gather to live, disease takes hold, and I believe... What are you doing? your evil lies shall be destroyed. We know who you are, and you shall be judged. Witch! They were determined to do for her. She built a case for her rationality, and they tore it apart. Hay que todo. Buena serie, pero creo que demasiado alargada. Dexter, muy buena serie, pero creo que demasiado alargada. Mrs. Gibbs, I presume. Wasn't I always? Vale, entras y sales por el mismo sitio. Vale. Yo es que la última temporada de Dexter no la he visto, ¿vale?
De Dexter me quedaría en la penúltima o por ahí. Me quedaría. Still impressive. Can I get to this? Piss off! You're wasting your time on this one. Tengo que acabar. Bueno, para mí, una de las mejores temporadas de Dexter, ¿vale? Podría ser la primera, ¿vale? Pero la mejor, la de Trinity. La del asesino que se llama Trinity. Creo que para mí esa es indiscutiblemente la mejor temporada de Dexter. Another shadow. What do they want? Red, something is keeping me from manifesting. In here? Ah, shite. I'm back. At long last. Wars. I'm going to need a hand here. Orientadores, pero ¿dónde? Pues no sé cuánto habrá vendido el juego, ¿eh? Ghost wards. I cannot manifest. Better. You're welcome. Now let's inspect the body. A ver, puedo caminar por ella por aquí, ¿no? No. Ah, vale, aquí. Cuidado que va a haber. Mira, la abuela del visillo. Expected no less from you. ¡Detrás de ti, imbécil! Nada.
isn't over yet. Get lost, won't you? Me ha dado, cabrón. ¿Por qué te giras? Someone didn't want to stay dead. Bueno, Freeman. Haskell y sus feligreses están aquí. Están aquí. Huyeron de sus hogares. Tenemos sitio para todos en los arados. Hay moho en la pared cerca de la puerta principal. Voy a rasparlo. El moho se ha vuelto enfermizante, negro y rezuma entre las tablas. Las cosechas, tal y como eran, han fracasado. El gobernador y su banda de almas débiles de corazón han traído la maldición con ello. Que el Señor nos libre. Esa cosa negra está por todas partes. La gente enferma. Tiene dificultad para respirar y sangrar por todos los orificios que se pueden mencionar. Y algunos que no. El diablo escupe y nos inunda. Me recuerda a hace 7 años, cuando la peste nos asoló por última vez. Ruego a Dios que me conceda a mí, Clemency Gibbs, y a mi leal y medianamente capaz marido Antipas, la sabiduría necesaria para encontrar de nuevo a la bruja. Dios no nos ayudará porque nuestro gobernador usa magia. Su hijo, como se llame, el idiota, ha puesto un tótem pagano junto a la casa. Lo he derribado. Antipas dijo que vio a Haskell arrojar algo al pozo, y luego la tierra tembló. ¿Qué traman los Haskell? Clemency Gibbs blamed the epidemic on a witch. Come from New Eden time with the governor. That's not what the woman they accused was saying. The Gibbs are not at home to rational explanations. Por aquí. Entonces se supone que ya podría ir. Por aquí. ¡Ey! Ese es Sergio Phillips ahí, hombre. A ver, me dice para allá. Pero es que... Aquí. No, debería haber subido... A ver. Claro, debería haber subido por ahí.
Vale. Por ahí vamos bien. Y por aquí vamos a otro sitio. Y voy a probar. Calla. No me rayes. No te va a molestar a otro. Cannot work this one out. Como que no sabes cómo resolverlo. ¿Tanto toque? Si estaba ahí. This could be a good spot to cross. See anything? Either the water table is full of ooze, or there's another source. Let's search upstream. Por aquí ya no te voy a dejar. Así que te toca. Estoy en el mismo sitio. Che tú, que hoy es día de los frenes. Y es día de los frenes. ¿No me deja pasar? Sí. No. Ah, vale. Dios, qué poder. Lucas. Cabrón, no me aparezcas así de repente. Over there. ¿Ahí dónde? Elusive little buggers. Still impressive. I think I heard the sound of a gun cocking. Try this on yourself. That corpse is gonna shoot. Ah. No huyas. Last one, yeah. No toques. ¿Ahora qué?
Ahora si eso es una mal... I feel invigorated. Feels weird. But pleasant. Ahora si eso era una maldición, ¿qué? ¿Eh? Si eso era una maldición, ¿qué? Ya está, ya la tenemos liada. ¿Que te gusta tocar? Me gusta tocar mucho, Red. Me gusta tocar mucho. Pero las consecuencias siempre las tengo que joder yo. ¿Eh? ¿No? Red, las cosas no se tocan. Don't step in that. I mean it. I'll find a way around then. Are those echoes we're hearing, or the shadows speaking? They always appear near the ooze. So do the whispers. But which came first? The whispers say the same things over and over. What kind of entity would be so obsessed? I don't know. I'm drawing a blank. Señor, sáquese la polla de la boca y luego me habla. Que no le estoy entendiendo nada. Qué manía de meterse un masturbador en la boca y ponerlo en modo vibrador y ponerse a hablar. Hostia, que no le entiendo. Que no le entiendo. That specter's looking for a body. Reinforcements! I brought more friends. Watch out! Specter possession. Tranquilo, no te emociones. Hombre, al menos te la he metido gratis. Cuando vayamos en el taxi ya te haré pagar. Famous last words. Why hasn't the poison spread to the groundwater? Perhaps it shifts and shapes, like the void. Well, at the very least, it shifts. Looks like the ooze comes from a distinct source. Busy as pie. But you can't cook.
careful. A dark will is upon that thing. Hombre, eso ya lo sé, cabrones, no me jodas. Me falta una. Me falta justamente esa que está ahí. ¿Y cómo llego? ¿Cómo llego yo a esa? Something has me. Wards. A ver. No. Sorry, not this time. Vale, aquí debe haber un maniquí de esos. Ahí estás. The ward's power is gone. Wasn't I always? La tierra no es redonda. Es ovalada como un huevo. ¿Por dónde había subido? ¿Por aquí? De Terry Pratchett. Mundo Disco. Por cierto, gran juego. Me gustó el segundo. Me encantaría un remaster de ese juego. Es un juego que fácilmente te lo podrías pasar en un día. You are not released, but exiled. En realidad solo tengo ese. La serie dicen que no ha salido muy bien. Que creo que había serie de lo que es el mundo del mundo disco y tal. No, dicen que no salió muy buena. No me acuerdo ni cómo se llama, imagínate. This whole country is rotten to the core. And you're just now reaching this conclusion. If I wanted your opinion, I'd give it to you. Perhaps if you gave me the space to have one, then we'd both be better off. Someone came through here, someone real, not just a shadow.
This must be Antipas Gibbs. Hell of a fall to live through. What do you think, Antea? You wanted the space to have your own opinion. I'm giving it to you. Looks like the ooze got him. Pues imagínate que no sabía ni cómo, no me acordaba ni cómo se llamaba. Join in any time, Antea. What do you think I'm doing? Si te cojo de aquí te pego un tiro. Vale, ¿cómo coño salto ya ahí? ¿Por dónde? This is God's land. How could we let a witch come to our community? Instructing our children, no less. 'Tis no surprise. New Eden brims over with backsliders. The governor, chief amongst them. Aye, many had to sicken and die for him to act. But the deed is not yet done. We must fight the Lord's good fight and cast the devil out for good. Many want to try the witch, aye, and many want to see her dead. Reinforcements! I have another in sight. Ven aquí, Antipas. Mierda, no. Ande con los minions. Bro, deja de sacar minions. Mierda, que saca el mapa, joder. Así te va. Those things came from the ooze. They're like those oriental shapeshifters we fought in Bremen. Obake liquefy. This is something else. The ooze reacted to our presence. Por aquí. The Gibbs were so angry. Pure entitled bigotry. Maybe they were affected by the ooze. I mean, we've been snapping at each other since we got here. Something's toying with us. I think they made the ooze. I don't think the ooze made them. We can't leave yet. Mira, ayer justo estaba viendo. Ayer justo estaba viendo a Loco, ¿vale? Jugar a Valiant, el 2, ¿vale? Y hay una... ¿Me dejas
pasa? ¿Hola? ¿Te estás dando cuenta que...? Come back. We're not done here. Vale. Pues hay una de las notas, ¿vale? Que era un cañón alemán y tal, ¿vale? Y decían que tenían que medir muy bien, ¿vale? Para disparar por la circunvalación de la Tierra. Así que, definitivamente, sí, la Tierra es redonda. This is it. This is the source. How do we get to it? Vale, pero coño, yo quiero bajar, pero... Esta señora no me deja bajar. Joder, joder, que hija la gran puta. Todo por una conversación que hay, ¿vale? Por una conversación que hay, no me deja avanzar. Venga, tócate los If I need a cojones. fire to warm you up. Joder, Antea, sabía que era toca pelotas, pero coño, a tal extremo, no me jodas. No dejarme entrar aquí porque hay una mini conversación que no sirve para nada. En un futuro los traeré. Los Valiant. Ya os lo digo yo. Valiant en algún futuro... Tengo que subirlos. No puedo gastar en nada. O sí, creo que en este. No, cambias. Pues no puedo. Hasta que no tenga otra habilidad. No tengo nada para mejorar. Si pudiese, lo voy a traer. El Valiant primero, sí. ¿Vale? Porque lo único que me hace falta es suscribirme al este y lo puedo subir. Y el segundo acaba de... hace 2 días que salieron... This is the condemned world. Que salieron en consola. Do you think you could get that bucket down? The bucket is tainted. Antea, por favor, ¿qué mierda te pasa? A strong memory clings to this place. A ver. Cyberpunk.
Si el nuevo lo hacen bien, bueno, si me gustaría que lo hicieran en tercera persona. Por lo menos el crearme el personaje tendría sentido, ¿vale? Si al elegir una cosa de dónde he nacido, de dónde vengo, de dónde tal, sirviese para algo, también me gustaría, ¿vale? Entonces creo que son cosas que en el nuevo eso debería de cambiarse, ¿vale? El estilo de jugar y el estilo de si yo he nacido aquí, ¿vale? Que eso tenga una repercusión. La historia que me hagas de eso tenga una repercusión y unas misiones secundarias que me obliguen a tal. No, he nacido aquí. Ah, vale, pues has nacido aquí. Es como si hubieras nacido en otro sitio. O si hubieras trabajado en otro sitio. No sirven para nada. Pero para nada. Entonces, creo que en un futuro eso debe de cambiarse. An echo from the past drifts by. The devil still breathes through her mouth. We are cursed, and you are stolen. Clemency, Antipas, please. The woman has been jailed. As per custom, she will face trial and justice will be brought to this community. Coming from a magic user himself. But can you or your demonologist discernment really be trusted? Dare you insinuate such blasphemy? I'm a man of faith. Then do what God commands of you. Governor, we ask for safety. If we do not get it, there will be consequences. Juego de Urim y Tumim, herramientas de adivinación y cleromancia que se creía que revelaban la voluntad de Dios. Pues mira, exactamente, mira, se llama Urim y Tumim. Con estas dos, yo también te puedo revelar la voluntad de Dios. A hostia limpia, te puedo revelar las... The governor used Urim and Thummim, and that made his flock suspicious. Divination stones. He must have thrown them down the well when he sealed it. Why now? Hiding the evidence, perhaps, of his role in the witch Porque trial. son la hostia They consagrada. connected him to the demonology he used to reinforce his authority. That echo proves that things were getting out of hand. For his son's safety and his own, Haskell must have feared the suspicious mob. Y me he vuelto atrás otra vez, ¿a que sí? No, parece que está ahí Excalibur. Red, no toques, te lo estoy diciendo. No toques. No toques. Nada, otro familiar de
de Lara. Who are you? La justicia. If we speak, shall you listen? Impudence! Provocation! Read the charges! Let ruin the grave. You have blood on your hands and weakness in your heart. Guilty! Sworn to vanquish evil. You conspired with witches. Sworn to banish all ghosts. Instead, you embrace one. The charges. Cowardice, oath-breaking, deception. The verdict. Guilty. The sentence. Pain hereafter. I am no witch hunter. Never was. Bloody hell. Is that me? That cheap trick. Come on, man. Get yourself together. What the hell just came out of that shadow? It's working. Keep at it. Bloody hell, that stings. No. Ahora. Joder. I never wanted this. I hate the very thing I've become. Let me. Damn you.
Don't let the ooze get back to its shadow. This thing is mine. This just won't do. I'll take care of this thing. There's a tough one. Tia died to help New Eden, and still we fight this curse. What more do you want from us? Joder. Voy a quitarme el apuntado porque es que... I need to be the one to fix it. Almost there. Come on, get yourself together. ¿Eh? Buenas, Pandia, ¿qué tal estás? You win! We have passed judgment. The guilty are known. Now justice is ours. Me acabo de levantar de la siesta. Qué máquina de composta. Y también ayudas a viejitas a explicarle cosas. Enough. Ay, traje bendito. Can we Mira. please get out of here?
Resistencia física. Este tiene 26, este 23. Pero tiene un poquito menos. ¿Puedo mejorarlo? Falta un limo de nido. ¿Cuánto me subiría? A 26. A ver cómo le queda. Bueno, no me saca tanto de la esencia. Parece más un Power Ranger blanco de la edad colonial. Pero bueno. That was awful. This trial. It was as if Deborah wanted us to face what she had faced. But all I feel is beaten. I feel powerless. I were always one move behind. Justice miscarried here. Of course. That's it. I know what that was. Such spectre of injustice has a name. The mythical infamy. I've only read about them. They're so rare, most think them a myth. La ignorancia. Ignorance caused this. A raging epidemic drove them out of their minds. Unable to look within, they pointed the finger. And so a terrible ghost was born, and sickness piled on sickness. Haskell has so much to answer for. Who's that? Yes, something's here. Tiene que estar por aquí. Por ahí puedo subir. Picking up something spectral nearby. Sí, pero nosotros el diablo lo empezamos de cero, ¿eh? Así que ir eligiendo clases. Que yo voy a ser, mira, una bárbara que se va a llamar Streisand. Porque así se llamará Bárbara Streisand. Chiste, colado. Venga. Yo la arquera. Yo soy negromante. Yo voy a ser negromante. Firman, ese chiste es mío. Sí, el pícaro puede ir a ballestas y a... A mí la que tienen ya aquí, ¿no?
Hombre, a ver, el bárbaro no es muy mago, ¿no? Bueno, a ver, el mago se le puede considerar el mago del hachazo. Nigromante a mí me mola bastante. Pero me falta como un paladín o un guerrero. No, me falta siempre, no sé, me falta como paladín, guerrero, ¿sabes? Me faltan clases. Sé, un personaje que vaya con espada y escudo, ¿vale? Sí, el bárbaro puede, pero no sé, es un bárbaro, ¿sabes? Es un bárbaro. Me falta el llamado guerrero paladín, ¿sabes? That down there, I was tense. I was impatient. Me too. That infamy really got to us. Years of anger coursed through me. Yet now I can't even remember why. Me neither. This is what an infamy does. It's over now. We're here. Yo ahí estoy contigo, Pandia. Yo creo que lo van a meter. I'm sorry. Lo van a meter por algún DLC o algo. Alguna And I hope expansión. that you forgive me too. Que no puede ser. ¿Sabes? Las clases en el segundo me molan mucho. Porque tienes a la pícara. Tienes al paladín. Tienes el bárbaro. Tienes el hechicero. ¿Qué tenías más? Tenías a la maga. Tenías a la amazona. Tenías un huevo. Tenías al nigromante. Hostia, tenías un montón. Tenías al druida. Joder, que tenías un montón de clases. How refreshing it is to the soul to be at once thus still Y eso que en el primero tenías a la arquera. Buenas, Luyo. there No sé is si- nothing that keeps wicked men at any Y eso que en el primero solo tenías la arquera, el mago y el guerrero. Ya está. God. Yo por lo menos podré decir. Aide, contad con mi arco. Contad con mi hacha. Contad con vuestros cuerpos. One thing above all else, my friends, is true. The wicked are at odds with themselves. Oh, good. His latest sermon. We haven't missed it. The Lord's promise of salvation from hell pleases them. The Lord's salvation from misery and sin here on earth
does not. This doesn't look like salvation from misery and sin. The wicked pray for deliverance from the fires of hell, La druida, while piling the kindling high. transformándose en oso buen hombre They lobo, proclaim también their tiene que, love for their tiene que Lord, repartir lo yet suyo. in his name, they serve themselves. Their self-regard crumbles in the light of their hateful iniquities. So true. Mr. McCraith, my friend, I'm so glad you agree. Now, the wicked man never questions... I have your answers. What? Yes, good. Perhaps we should discuss this privately, if you'll Nah. give me just a moment. It's quite the story. You might not wish to hear it. Neither may the good people here. Please, this is not the time. We want to hear the story. Let the Banishers speak. Tell them, Red. Tell them good. Aye. It is a story that starts with a question. A question for you, Governor. And maybe for all the good people of New Eden. If I give you a witch, will you do what you did to Deborah Comenius? Comenius, say you? The school teacher walked with the devil and paid the appropriate price. That's the beginning of the history and also its end. Is it, though? Now, I've learned much about Deborah Comenius and what happened to her, and it tells a very different tale. And what story, pray you, does it tell? Historia de un hombre. It tells the story of a man, a latter-day King Solomon. When plague struck his subjects, they turned to him for guidance and protection, for they were God-fearing folk, and he was a godly king. The king turned his flock to God, but it was not enough. The plague spread on. The king, worried about his position, needed a sacrificial lamb. You lose the run of your tongue, Mr. McCraith, and of the head to which it's fixed. There was no lamb. There was a trial, fair and lawful. The trial was not fair. You had no proof, and you knew it. Credible witnesses gave believable testimony, sir. Witnesses like Gibbs, who pressured you into a guilty verdict to avoid being suspected of witchcraft yourself. There was pressure, I'll not deny it. But I did what I did to protect the colony. It was a difficult time. The picture of yourself that you hold in your mind is that of a great occultist. To repel the devil, the wise and fearless man must learn the Black Spy's tricks. Have you ever wondered what lies beyond the veil, past the hem, beyond the invisible? Have you ever heard of the Arrowloo? What gibberish is this? No? Your good friend Etienne Roulet did not, it seems, deign you worthy of his secrets. Never mind. Do you then consider yourself a true demonologist? Vale, Pandia. In order that a war be just, 3 things are necessary. Firstly, the authority of the A sovereign. disfrutar de unicorn. Secondly, a just cause. Thirdly, a rightful intention. Aye, the Summa Theologiae of St. Thomas Aquinas, a classic quote from which you have conveniently omitted an important detail. To wit, a just cause is required, namely that those who are attacked should be attacked because they deserve it on account of some fault. You're a pompous coward, fearful of anyone different, as human as that is. There must be a man to judge, or there is no order. A man to make the judgment, and a man to enforce it. Of all people, you know this.
I live and let live. I choose only for the dead. I choose for the living. These people are sinners, sir, and must be led back to the light. This is my mandate, my duty. What do you really want, Governor? I wish only to serve. I am the trusted servant of the good people of New Eden. Without me, they're lost. Without them, you would be lost. Yes. Maybe I do need them. Very human of me. But these people undoubtedly need me, Mr. McCraith. And there is no one else. Admit it. You toy with magic you don't understand. You, sir, are jealous. I, sir, am tired. I've done my job, fulfilled my contract, I've found the source of the curse. The poison below the well is no more, no thanks to you. Aha! Poison it was then. The weapon of the wicked, to weaken the people's will. What was it, belladonna, hemlock, foxglove? Betrayal. Truth unspoken. Secrets and lies. Wrongs, basically. Your wrongs. The wrongs you visited upon Deborah Comenius. The wrongs that led to her death. She died at the hand of the body politic. She died at all our hands. Most of all, she died at her own. She died because she would not submit. 'Twas not my plan to kill her, stupid, stubborn woman. Why did she not confess? I would have granted clemency. I would have shown her mercy. A ver, sé que se lo merece, ¿vale? Aunque también elijo telita, ¿vale? Pero como hemos siempre dicho, la humanidad sigue su paso. Así que ellos deben aprender a sobrevivir. Instead, you chose to let it run all the way to its barbaric conclusion. You brought the curse down on New Eden. Then you called we Banishers in to fix your mistake. You boast of your knowledge of demons and spirits, but in truth, you master nothing. You're a peacock. All show and no meat. I'm not here today to bring justice. But this man, your governor, brought death to your doors. No. He deserves blaming. And shame on me if I don't do it. Hell's bells! Friends, have I ever not served the interests of our community? Have I not protected you? Have I not loved you? Hostia, todos. Death to the dead.
all gone, for good. Far from it. Then who will protect us? I will. While Mr. McCraith fights the curse of New Eden, I will protect the people of the Harrows. Or at least, try. Now let's all return to our homes and pray for forgiveness and the strength to bear the consequences of our actions. Your fee. One of the many debts my father left me. You'd best put your own debts first, young Master Haskell. Don't I know it? Ahora te puedes poner las pilas, chaval. Porque si no voy a volver y voy a hacerte lo mismo que tu padre. I hate this place. Rest up, then please, let's get out of here. ¿Se habrá abierto alguna misión? Aquí hay misión. A ver, ¿se ha abierto alguna? No. Se ha abierto esa. Así que antes de descansar vamos a hacer esa misioncica, ¿eh? La misión tendrá que ser aquí dentro. Good day to you, Caleb. Busy man. I'm sorting Ruth's affairs. Should have done it sooner. Couldn't face it. She liked birds. She liked them greatly. I didn't know that. How odd that I would not know it. How goes it? Are you well? I am. The scars are healing and the stink is gone. I pray for forgiveness. I pray for my brother. May the Lord grant him a place by his side, though he may be a sinner. As, of course, am I. I shall return to work. Blessed is the shoemaker. Or something like that. I know about your dealings with Lammy Haskell. Care to fill in the gaps? Prig of a kid. Thought himself cleverer than he was, and so did I. Still, he can keep a secret, I'll grant him that. Didn't see it then, but he was using me. He gave me that ritual, so to see if it'd work. You dug up the dead and made a puppet from their bones. I'm not sure Lammy's entirely to blame here. I was desperate. I was grieving. I'd lost everything. Better men than me would do the same, and worse men too. You tore your own family from their eternal rest. How do you live square with that? How do I live square? How do you?
I've seen your work. I am but a humble sinner, lost in grief. What in the hell are you? I wish to save the woman I loved. What's wrong with that? You had your chance to save her. You didn't even try. Alexander did that, at least. Aye. In the moment, my will failed. Alexander's did not. And when I tried to bring her back, 'twas he who did the thing, not I. Twice I fought my brother for the woman I love, but could not force the win. Maybe 'twas not meant to be. Maybe I did not love her. Cobbler must hear much talk. What news about? What species of news takes your interest? Sobre los colonos. Folk round here, anyone stand out for you? Though you crisscross the wide, wide world, never a greater collection of sinners shall you find. Myself chief among them. Still, never too late to make amends, is it? How about the feeling about the village? As I clean the pig shite off my name, my clientele is slow returning. I hear but a little. We're in want of a governor, now Haskell's gone. That Lammy ain't good for nothing. Still, folk will step up. And I'll help if they'll have me. A ver, tu misión. A ver qué me dices. You lived with her for years. How could you not have known she liked birds? She was even writing a book. It seemed quite beautiful. Did you really not know of it? I found it in the debris of our house. Now that I think of it, she carried it wherever she went. Was I inattentive, or did she keep it secret? A marriage with secrets is a marriage broken. You can talk. She loved the man, and you ruined his name with a libelous letter. You kept all that secret. As the soul takes the well-driven nail, I take your point. About her book. I tried to complete what was empty, but with the curse going on, things roam the woods. I'm not fit for this. It was near the shores. If you feel like helping, collecting the 2 remaining feathers should be child's play. I guess. It only lacks crow and gull feathers. Would you do it? Aye. I'll do it for Ruth. Not for you. Pues nada, vamos a buscar plumas. I'll leave you in peace, Mr. Watson. There's no peace for the wicked Mr. Muckrafe. You and I both know that. Busquemos plumas. Espera, que me salió por el otro lado. Me salió por el lado que no era. Señores, es que tiene 2 puertas y esto no puede ser. Una puerta solo. Coño. Si quiere salir al patio, por la ventana. Caleb Watson cares for his wife's bird book. Off to banish spectres and pick feathers, then. Come back. We're not done here. Joder, ya estás dándome por el culo, Antea. Por favor. Ya, vale ya. You're angry. Can tell. Of course you can. Aren't you angry? I'm more disgusted. This region is doomed. I know it in my bones. There's no shortage of suffering around here. Haskell saw to that when he ordered Deborah's execution. I know that we're together, and it makes us strong, but
I'm still wary. Don't lose yourself. You've done far more than I could ever have asked. I'll do what it takes, and gladly. You need not ask it. The closer we get to my body, to the truth about what happened here, the stronger I feel. My senses rise. It's as if I can taste the silence, smell the scent of wood smoke, feel the warmth of your body, feel Deborah's wrath. I feel it as if it were a part of me. I understand her anger. I feel her rage and can't help but relate to it. But that anger of mine, that fear, I thought when I left home, I'd left them behind. Past is the past. You still get to choose your future. Times like this, old wounds can ache. Seems normal. It's more than that. My past casts a growing shadow upon my heart. So much so that the sister I thought was gone for good seems to be winding her way back to me. Your sister, Ayomide, wasn't it? No. As a child, before I left Cuba, I had a friend. I chose to call her my sister. That night, the night I died, I dreamed of her. I dreamed of Calendre. Did you go looking for her? Was she near him? It's not beyond the realm of possibility. It's so far beyond the realm of possibility you wouldn't believe it. No, she wasn't there. But I heard her voice. I'd swear on it. How could that be? The nightmare, perhaps? I don't think so. The nightmare felt close. This felt like it came from further away. As if from a different realm of being altogether. What did you hear her say? I don't know. I don't remember. I think she said we were family. Never to be divided. She's after my job. She can't have it. I'm your family now. Nothing's tearing us apart. Death has already torn us apart. I hate this is where we are. I hate that I'll have to say goodbye. But for now, I'll do everything in my power to catch you. This is how we win. Thank you for being the kindest soul I've ever met. Thank you for being the bravest. No poder. Atrapar. A ver, Antea puede alterar la estructura del velo alrededor de un objetivo y contenerlo. Es eficaz contra la hiedra trepadora. Red puede destruir. Antea puede atrapar enemigos. Vale. Coño, un cuervo, cógelo, está ahí. Ya tienes la pluma. A ver. ¿De qué mejora tengo del anillo? Porque de este no, ¿no? Falta un nido. De bolsa. A ver.
está cuervo. Ceridian? What do you mean, Ceridian? Ceridian, what's wrong? I don't think she can hear us. We need to go back to the swamps. You understand that? But it's a bird. It's Ceridian, by way of the invisible, speaking through the crow. Pity it doesn't work both ways. Imagine having a conversation with someone far away. No me hagas la 13-14. Déjame salir. Tío, ¿cómo odio esto, nano? Odio mucho eso. El que quiere hacer una cosa y el juego te dice, no, vas a hacer lo que yo te diga. Que no quiero hacer lo que tú me digas, no, que quiero hacer lo que a mí me sale de la polla. Que me quieres hacer una misión secundaria, me voy a hacer una misión secundaria, pero no me obligues a hacer avanzar en el puto juego. Tía, joder, que venía aquí en el puto juego, tío. Tía, igual que el final, nano. I have goosebumps. The veil is tearing at the seam. If I bruise the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. Gardening tip. We can get to that ivy from the other side. The wards have weakened. Ceridian's power wanes. The wards have weakened. Ceridian's power wanes. Enjoying the target practice. Like you need it. Bueno, esos son atajos, ¿no? Eso aún no puedo reventarla.
Nobody's home. I can feel it. Aquí veo demasiados cuervos. Crows. They flock to that great tree up there. The Banishers are here. Already? How unfortunate. You called us. Did I? I thought I had more time. In the end, it runs out for all of us. As I depart this old carcass, I leave no burning heart behind. Go or stay. To prevail, you must first set your heart at peace. When at last you face the nightmare, you must both be clear on what you want. You must. What do you mean? It is not for me to give you answers, only to prepare you for what awaits. Then we can all go to sleep. Seeker doesn't hate you, Rory. She's just not used to being trusted. Protect her. For me. Boss. El pavito este. You're too late, old mosshead, as ever. Time for peace. I forgive you, old man. Ya. Help me, Papa. Soldiers, bring me her head! Take the soldiers down first! Hogging all the fun. I've got all the time in the world!
Mierda. Take arms, soldiers, and charge! I'm right here, you know. Resists. Flank 'em. ¿Qué me estás jugando al escondite? Over my dead bodies, Mussed! Listen to your elders, child. I've got all the time in the world. I'll get you. I'll get you all. Cabrón. I've got all the time in the world. You shall listen to your elders, child. You shall atone. Wait. Leave her alone! Toma por culo. Ay, puta. Old Mosshead is no more. He'll never drink from your skull now, will he? Another ancient promise broken. But what about me? How do I live now? You were all I ever had, and all I'll ever have. Can I set the world on fire now? I just want to see it
burn. A pity. Farewell, then. She took me in when no one else wanted me. She taught me to stand up straight. Leave her be. For now. Déjala en paz. ¿Ya estás bien? Not now. I am tired of all this death. Want to talk about it? I will do. A ver, abierto. Joder, macho. Estamos como con el final, que en 2 pasitos hay 2 peldaños y no eres capaz de pasarlos. Coño. Toca los cojones. What will become of Seeker now? She'll try to make sense of her pain. Or perhaps she'll sit with it a while. If she has regrets, she must tame them. Grief knows no rule book. I remember Aoife's wake. Friends and neighbours came from miles around. We stood and watched over for a day and a night. There was food and drink, song and dance. We honoured and rejoiced in the life she'd led, short as it was. I did not have a wake when my father died. Not my mother, not Blair or Anik. But we were running from our enemies and barely had time to bury them. It was as if their deaths hadn't happened. What if I cannot hold a wake for you? You saw Seeker. Wake or not, loss needs to be felt and lived and done. As long as my body is free of the nightmare, that is all that matters. I'll be all right. Aye. You'll be all right. What about me? What about me when you are truly gone?
Who am I without you? I never wanted to know. When I woke in that cave, I felt like I'd lost everything. I feel ¿Tienes like a la I buscadora? lost everything. I'm still here. For now. And I'm so afraid when you won't be anymore. I'm afraid too. Afraid to leave you behind. Afraid to journey on. I had such plans. We'd live such wonders together. Just... I wanted more time. So did I. But we are together now. One last great adventure. Aye. That's something. I miss the warmth of your skin. So much. And I yours. But are we sure about what we're doing? Are you sure this is what you want? We made an agreement. Are you having second thoughts? I don't know. Maybe. Ceridian's death has changed things for you. Aye. But more so Seeker's grief. I could have you back. I long for it. It pains me. Should we reconsider? It may not be too late to change our minds. But you must promise me, Red, whatever we decide, we stick to it. We cannot change our minds again. I swear it, my love. This is it. Ya te dan como... Te dan como otra vez esa decisión de hostia, es que paso esto, pero estoy dudando. No, creo que tengo que ser fiel. No, darle la ascensión. La resurrección no, porque es matar a gente. Sé que hay gente que se lo merece, ¿vale? Pero no. We may be tempted. We must not succumb. Banishers will remain. Banishers. To the end. Aye, my love. To the end. Is it worse to lose your faith in your fathers than it is to lose faith in yourself? Those in the Harrows who lived would be wise to look inwards, to reflect, and then to pay penance. But none carry a greater burden than young Lamentation Haskell. How will he guide the faltering faithful when he has so little faith in himself? Y ahora sí que supongo que se abrirán más misiones secundarias, ¿no? Nuevo caso de presencia. Vale. Se han vuelto casos de se han vuelto a abrir casos de presencia. Voy a abrir mapa, coño. Vale, hay que ir aquí, pero yo no quiero ir aquí. Quiero ir allí. Y si es allí, no quiero ir aquí. Vale, tenemos estos casos, tenemos estos. Bien, tenemos otro por aquí. Por aquí ninguno. Otro caso por aquí. Bien. Oye, pues mira.
Mira, tenemos aquí más misiones secundarias. Faltan plumas. Tenemos todas las plumas. ¿Esto? Aquí también. Más plumas. Pues lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Así mañana hacemos casos de presencia, ¿vale? Casitos estos de presencia y tal. Y alguna misión secundarieta. Así tampoco hacemos tan largos los directos. Bastantes, ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado en mi ausencia? ¿Qué habrá pasado? Salía pardísima, tú. Salía pardísima. ¿Por qué no me deja guardar? Ah, vale, me decía yo, ¿por qué no me deja guardar? Ya me estás dando los cojones. Joder, qué guapa esa imagen, De la baba rezando. Pues nada, chicos, espérate. Voy a mirar a ver. ¿Está Pandi haciendo directo? Por alguna casualidad. Voy a ver quién está haciendo directo. Yo os paso con él. Hace tiempo que no hacemos raids. Mira, está Fofo. Teresa, tú, si no quieres llevarte spoilers, ya lo sabes. Voy a hacerle una raid a Fofo. Muteate. Por favor. Así que nada, chicos, pues eso, os voy a dejar con Fofo, ¿vale? Que está con Final Fantasy. No sé qué capítulo irá, pero ya irá por el capítulo 12 o por ahí. Así que nada, chicos, por eso, como siempre suelo decir, es un placer tener a los dos por aquí. Sed buenos. Y mañana nos vemos con más Banisher. Así que, hasta otra.